क्षमा यीशु कौन बन कर तुम रोग सब सुस्थ करागला आज तुमको केबे व्यवहार होने मरवा जाए तुमको आगे खासी खोपी बांधे मुंडा डाली किछि हेबो नै तुमे भल बेटा करछि नहीं यीशु कौन कहउछथि यीशु कहउछथि साहस धरो मोर पाप सब क्षमा करागला এটা কোনটা দেখুছু এই জাগ্রত মোস্ট কথা সমঝাবে যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমার শারীরিক সুস্থতা অপেক্ষা আমার আত্মিক সুস্থতা বেশি গুরুত্ব আমি শারীরিক হিসাবে মনোযোগী হচ্ছি কিন্তু প্রভু কোন গুরুত্ব দৌঁছন্তি আত্মিক হিসাবে ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଗଟା ପାପ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଗ କଣ ପାପ আমি প্রভু সেটা তো সুস্থ করেছেন আর কোন বলে কହୁଛନ୍ତି তুমি সাহস ধরো তোমার পাপ সব ক্ষমা মোর প্রিয় ভাই বোন মানে ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ବସି ଚିନ୍ତା କରିବା ଏ ରୋଗ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ମୋତେ ଆସିଯାଇ ତ ସବୁ ରୋଗ ପାପ ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ରୋଗ ପାପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ तो बसला बेले आमे देह खराब होछि असुस्थ होछु डॉक्टर पाखु जाउछु आरी विचार करना जाउछु पैसा सब सरी जाउछि हेले भी सब बंद होनु बोलले के बसी कर भाबी देखवा डाको सरी गला सुना बंदा कर देली घर बंदा कर देली गाड़ी भी की देली हेले भी सुस्थ हो नहीं कोन पे सुस्थ हो नहीं के बसी कर चिंता कर दरकार नहीं बसी चिंता कर काहे कि मोर परिस्थिति बदल नहीं एक प्रभु यीशु ख्रिस्ट ए लोगों को सुस्थ करार तुम साहस ना दो तुम पाप सब क्षमा करा दो जेटा प्रभु यीशु ख्रिस्ट जगत को आश्रय मुख्य उद्देश्य कोन आश्चर्य कर्म करबाटा नहीं लोकर अवस्था देखि से आश्चर्य कर्म कुमला लोग भय कर चल रास्ता से नाइना नगर कोन मनोहर मनोहर नगर मला तुम्ही धरलो देखला तो से मान सब विधवा और तार कोटे बोली अब से भी मरी जाई गाजा कर लोग जाऊ सब यीशु को कहले प्रभु तार कोटे बोली पिता चला से भी मरी जाई छलिया यीशु कौन कहले से मना पिला तार ना को देले बेटी धरो बिराम देली गली प्रभु यीशु मृत को जीवन देले 4 दिन लाज मोड़ा लाज मर गई है 4 दिन तर भौणी मते कोन पहुंची प्रभु से बासी गलानी से सड़ी गलानी प्रभु दुर्गंध हलुची ताकरे से यीशु बचाए अंध को प्रभु कोन बोले दृष्टि देले कोकेट रोगी को सुस्थ करे कुष्ठ रोगी को सुस्थ करे प्रभु यीशु कोन बोले सब आश्चर्य कर्म से करिसेंती तार लुगा चोरी करि जने सुस्थ ठीक अछि माटी गाधो कर राखे लोग से लोग गाना दे धोई बोली देउछ प्रभु तो सब बोले आश्चर्य कर्म बोले ए सब आश्चर्य कर्म बोला पचे बेसा इस कौन को पुरुष जेबे मन यदि आश्चर्य कर्म करबार थिला बोले जिसु कुशल मरना की दरकार थिला आमे कोन बाकी सब विषय में यीशु पाके जाउछु मोर रोग सुस्थ हेबार अछि मोर ऋण मुक्त हेबार अछि मैं आशीर्वाद पाइबार अछि मोर घर बनाइबार अछि ए सब तो प्रभु देबे एटा भाई प्रभु आसीना प्रभु यीशु कोन पे आस्ते पाप क्षमा करो आपण देखिबे से कोन लेखा अछि आपण देखो 5 पद 6 पद लेखा अछि माथि 9 पद 5 और 6 रे कारण कौन सहज तुमर पाप सब क्षमा करागला बोली कहिबा बा उठ चाल बोली कहिबा किंतु पृथ्वी रे पाप क्षमा करिबा को मनुष्य पुत्रंकर जे अधिकार अछि तार भीतर जे पाप क्षमा करो केवल प्रभु यीशु ख्रिस्टर अधिकार अछि पाप क्षमा करबा पृथ्वी रे मन्ने माने ए पृथ्वी रे पाप क्षमा करबा पाई जदि तार अधिकार अछि के पाप क्षमा करि पारबे से केवल प्रभु यीशु आगा करि पारबे के करि पारबे जेते पाला ओरा हेबा
ভালো না କିଛି ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ବୁଲ କେବେ ଦୌଡ଼ି ବୁଲ କିଛି ନାହିଁ ଆସେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାପ କ୍ଷମା କିଏ କରିବେ ପୃଥିବୀରେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାର ପାଖରେ ମିଶା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପକ୍ଷାଘାତ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ମୃତକ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି 5 2ଟା ମାସ ଧରି କରି 5,000 ଲୋକ ପେଟ ପେଟ ଖାଇବା ଦେବେ 12ଟା ମିଶା ସେଟା କରିବା ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକମାନେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ ରୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ ମରା ଲୋକ ଜୀବନ ଦଉଥିଲେ ସେଟା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯୀଶୁ ଜଗତ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ପାପ କ୍ଷମା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କଣ ପାପ ଆଜି ଆମର ବଡ ବଡ ସଭା ଗୁଡାକ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବେଶୀ ବଡ ବଡ ମିଟିଂ ଗୁଡାକ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ ଏଟା କୁହାଯାଉ ସୁସ୍ଥ କରୁଛି ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ସବୁ ସଫଳ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଫେରା ନେଇନି କଣ ପାଇଁ ମିଟିଂ ଆସିଲା କହି ସୁସ୍ଥ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କେତେ ଦିନ ବସିଛୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଟା ଦୁକା ଥାଉ ମୁଣ୍ଡ ଦୁକା ଥାଉ ପିଠି ଦୁକା ଥାଉ ବିପି ଥାଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥାଉ ସିକଲ ସେଲ୍ ଥାଉ ଦୂର ଥାଉ ଯେ ଥାଉ ମତେ ପାପ ଆମ ଜୀବନରେ ନଥାଉ ପାପ ଥିବାର ଅଛି ଆପଣ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଥାଇକରି ମିଶା ନର୍କରେ ଯାଇପାରିବେ ଯଦି ପାପ ଥିବେ ପୁରା ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ମରିଯିବେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଥିବେ ମଲା ପରେ ଲାଜର ପରା ଯିବେ ଚିନ୍ତା ମାନେ ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ନାହିଁ ସେଟାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କାମ ଦାମ କର ବେପାର କର ତୁମେ ଭଲରେ ଖାଅ ପରିବାରକୁ ଚଲାବୁଲା କଲେ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କଣ କଲେ ତୁମ ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତିକି ଲୋକ ବସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି କାହାକୁ ରୋଗ ନାହିଁ ସବୁ ଅଛି ଯାହାକୁ ନାହିଁ କାଲି କେହି କରିବେ ହେଲା କାହାକୁ ନାହିଁ ଭାବ ନାହିଁ ମରବା ଯାଏ ମତେ କିଛି ରୋଗ ଦେବ ନାହିଁ এটা বুড়ি মানুষ মনে করছেন বুয়ারি আন্দোলন তাদের দুঃখা সুখা আন্দোলন দুঃখা সুখা পিলাকে ভাষাইছে মতে ମୋ ପିଲା ବୁଲି ଗଲା ମତେ କିଛି ରୋଗ ନାହିଁ ବେମାର ନାହିଁ ଆଲୋ ବୁଲି ତମେ ବି ସାର୍ ଆମର ବଡ ମେଡିକାଲ ଥିଲା କୋରାପୁଟ ଥିଲା କଣ କଲେ ଏବେ ଟିକେ ପାଖେ ଆଣିଲେ କଣ ପାଇଁ ଆକୁ ବେଶୀ ସବୁ ଏ ସରକାର ତ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରୁଛନ୍ତି କିପାଇଁ ଯଦି ବେଶୀ ଡକ୍ଟର ବାହାରିବେ ବେଶୀ ଡକ୍ଟର ବାହାରିକି ସବୁ ବେଶୀ ରୋଗ ହବ ବେଶୀ ଔଷଧ ଖାଇବେ ବେଶୀ ବେମାର ହେବେ ବେଶୀ ରୋଗ ଆମେ ଜନ୍ମ କିଛିପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ମରବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଆମେ ମରବା ରୋଗରେ ମରବା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଥାଇ ମିଶା ମରବା ମତେ ବାପରେ ମରବା ମରବା आपका लोग आगे बहुत सारे नहीं आगे बहुत घर नहीं आगे बहुत फोटो नहीं आगे बहुत बिछड़ा नहीं आगे बहुत जूता नहीं आगे बहुत सब कोई होम संस्कृत कौन मतलब गोटे कथा लोग दाबी आप अछि जीवन को कहि पारंती ए जीवन गरीब घर झियो था भलो ड्रेस नहीं आगे स्कूटी नहीं आप कोई बात से जियो जाउ कि नहीं से जियो जियो पाप नहीं पाप तो छोड़ा ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗୀ କେବଳ ପକାଘାତ ଥିଲା ବୁଝା ନାହିଁ ଭୟ କରାଗଲେ ବଡ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ନିଜ ଲୋକକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ହାଲେ ଚାଲ ନେଇକି ଯିବା ଭୟ କରି ଆଣିଲେ ଯୀଶୁ କଣ କହିବା ଥିଲା ବସ୍ତ ସାହସ ଧର ତୁମ ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରାଗଲା ସେଟା କହିନାହାନ୍ତି କଣ ବୋଲି କରୁଛନ୍ତି ବସ୍ତ ସାହସ ଧର ତୁମର पाप सब क्षमा करो पाप सब क्षमा करो एबे जे जति पाप करिछो से पाप तोर क्षमा प्रभु जे हमर बोलु करू आमे समस्त बसना समस्त अभाव अछि विभिन्न अभाव अछि कि नहीं अभाव अछि समान अभाव समय ए ग्रुप लोन धरिया
ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲୁ କେଉଁଠାରୁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ ବୋଲା ବେଳକୁ ଏ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ଆସିକରି ଗାଁ ଯାକର ଗ୍ରୁପ ନେଇ କରି ଏବେ କେମିତି ହେଇଯିବ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଢାବା ହେଲା ବୋଲା ଅରଚ ସବୁ ଲୋକ ଖାଇଲେ ସୁଖ ନାହିଁ ପିଇଲେ ସୁଖ ନାହିଁ ରାତିରେ ଭଲ ବିଜନେସ୍ ନାହିଁ ସତ କଥା କହୁନି ଆପଣ କେବେ ଭକ୍ତରେ ବସିଥିଲେ ମନେ ସାଙ୍ଗେ କେବେ ଶୋଇଥିଲେ ମନେ ଯଦି ବୁଧବାର ଦିନ ଗ୍ରୁପ ବାନ୍ଧବ ଥିବ ମଙ୍ଗଳବାର ଧ୍ୟାନ ସତ୍ୟ ସକାଳ ପାଇପାରିବେ କେମିତି କରିବି କାହାକେ ମାନିବି କୋଉଟା ଆଣିବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ସ୍ୱାମୀ ତ ସେଇ କାମ ତାକୁ ଅଛି ସେ 500 ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛି ସେ ତାକୁ ହାତ ଗୋଟେ ରୁମ ନିଶା ନାହିଁ ବୁଧବାର ଗୋଟେ ବାନ୍ଧବ ଅଛି ଶୁକ୍ରବାର ଗୋଟେ ବାନ୍ଧବ ଅଛି ସୋମବାର ଦିନ ନିଶା ଗୋଟେ ତିନିଟା ଗ୍ରୁପ ଆଣିକରି ଏଡେ ବାନ୍ଧବ ସୁନା କିଣିଲୁ କି ନାଇଁ ଗାଡ଼ି କିଣିଲୁ କି ନାଇଁ ଖାଲି ଗ୍ରୁପ ଆଣିବାଟା ଦୁଶୁଛି ଆଣିକରି କଣ କଲୁ ଜଣା ମୁଁ ନା ଦେଇଛି ବସିଯିବା କଲା ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ଗ୍ରୁପ ବୋଲେ କଣ ବସିଯିବା କଲା ଭୁକେ ଲାଗିଲା ଏଠୁ କେମିତି ଛାଡ଼ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ବାଇବଲ ପ୍ରଭୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ତୁମେ କଣ ଖାଇବ କଣ ପିଇବ ବା କଣ ପିନ୍ଧିବ ଏଇଟା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପରା ଆମର ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଆମେ ଭୁକେ ମରିବୁ ଭୁକେ ନା ମରିବୁ ଆମେ ଭୁକରେ ମରିବୁ ନାହିଁ ଆଜି ଆଣିଲୁ କଣ ପାଇଁ ଏବେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବ ଦିନ ଗ୍ରୁପ ବାନ୍ଧୁ 540 ଟଙ୍କା ଦୟାକରି ଯୋଗାଇ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଡାକୁଆଲ ଛୁଟି ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଳି ମାନେ ଆମେ ନ କରିବା ମନ କରି କରି ଏବେ ସିଟି ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ବର୍ବାଦ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟସ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କଥା ଆମ ଜୀବନରେ ଭାବ ଅଛି ସେଟା ନାହିଁ प्रभु से पकड़ा रोगी को देख के कौन आते हो बापा कितने खुश होई तर घर सा मुश्किल गला तो बेटा को काम कर बाप में चाचा बोल है बेटा को भी काम कर अरे पुली बुद्धि कर आराम रे सेटा कौन आते कौन बोले कौन चलती बस तो साहस और तोर बाप प्रभु जब मन को तो बसला बेले ये चिंता करे के बात मुझे मन टाइफाइड ही देखिला 8-10 दिन चला रुकला नहीं औषध खाइले भी काम करू नहीं रात हो पूरा दुर्बल हो जाଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଦେହ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମଲାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ ମରିଗଲା ପରେ 3 ଦିନ ପରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ କି ନାହିଁ ସେମିତି ଗନ୍ଧ ମୋ ଦେହରୁ ବାହାରିଲା ମୁଁ ସେ ବାସ୍ନାଟା ଜାଣିପାରୁଥିଲି ଗନ୍ଧଟା ମୁଁ ଶୁଭୁଥିଲି ଆରେ ଏ ମରା ଗନ୍ଧ କୋଉଠୁ ପ୍ରଥମ ଗନ୍ଧ ଏବେ ଭାବିଲି ମୁଁ ଗାଧୁଆ ପାଧା ଫଳ କରି କରୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ମୋ ଦେହ ଗନ୍ଧୁଛି ବୋଲି ପାଣି ଗରମ କରି ସାବୁନରେ ରଗଡ଼ି ରଗଡ଼ି ଗାଧେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ପାଉଡର ଲଗାଇବି ସେଣ୍ଟ ବି ସାବା ଦେଇଗଲି ହେଲେ ବି ଶାଶୁ ଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି କେମିତି କରିବେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କାହିଁକି ବାହାରୁଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ଦେହ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମଲା ଦୁର୍ଗନ୍ଧଟା ବାହାରୁଛି ପରେ ବସିଲି ଆରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଖି ଆଗରେ ପାପ ନ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ ପାପ ନେ ଜାଣି ନ ଜାଣି କଲ ପାପ ନେ ସାଙ୍ଗା ରିସା ହେବାଟା କାକୁ କରୁବାଟା କାକୁ କରୁବା ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ମୁଁ ସୁସ୍ଥ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି प्रभु मते टाइफाइड को भल कर दियो प्रभु आज जे सेवा करती मते सुस्त करो दया करो एटा नै प्रार्थना पुनः प्रार्थना करछि परमा पूरा आपन को कहि बापै चाहिए जे मोर प्रार्थना सरला से गोद मुसा सॉरी तो भाई माने प्रचार
কলানি ছোট বড় গুলগুলা আমি আমি কোন করবে আছি আমি প্রভুকে পাখরে বলা বলে আমি এই বাকি বিষয় গুরুত্ব দেবা না বাকি বিষয় প্রভু যত্ন নেবে আপনার ঘর দরকার প্রভু জানিছেন আপনার ড্রেস দরকার প্রভু জানিছেন আপনার খাদ্য দরকার প্রভু জানিছেন প্রভু ସବୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କିପରି ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜି ବସିଲା ବେଳକୁ এটা স্বামী ধরে চিঠিটিକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଟା ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ ତମର ପାପ କ୍ଷମା ମାନେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ କୋଉଟା ଦେଖନ୍ତି ଆମର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଆମର ପାପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ କରନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ମାଥ୍ୟୁ 1 ପର୍ବ 21 ପଦ ମାଥ୍ୟୁ 1:21 କଣ ଲେଖା ଅଛି ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ କାରଣ ସେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଯୀଶୁ କଣ କରିବେ ଯୀଶୁ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ ଯୀଶୁ ନାମ ତ ସେଟା ଗୋଟେ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷମା ମିଳିବ ଆରି ନାମ ନାହିଁ ଆମେ ଗାଉଛୁ ଯୀଶୁ ନାମ ବିନୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟରେ ତ୍ରାଣ ଯୀଶୁ ନାମ ଯୀଶୁ ନାମ ବିନୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟରେ ତ୍ରାଣ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷମା ନାହିଁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ରାତି ଯାକ କାକରେ କଲରେ ହିଁ ଡାକଲେ ମିଶା ମିଳିବ ଗୋଟେ ନାମ ଯୀଶୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ କଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଜି ଏଠି ବସିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ସେ ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କଲା ବେଳେ କହୁଥାନ୍ତି ଯାହା ତୋର ପକ୍ଷାଘାତ ଭଲ ହେଇଗଲା ଆରାମରେ ପହଞ୍ଚ ଖା ତାକେ ସେଟା କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ଧର ତୁମ ପାପ କ୍ଷମା କରା ତୁମ ପାପ କ୍ଷମା କରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଲୁକ ତାର 5 ପର୍ବ ଲୁକ 5 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ ଲୁକ 5 ପର୍ବ 5 ପଦ ଏଥିରେ ସିମୋନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ हे गुरु आमे माने राति जाक परिश्रम करे किछि धरि नमु एटी कोन होछि सिमोन पितर तांकर सांग माने भाई माने एमन माछ रोग जाई छथि राति जाक परिश्रम करे किछि माछ धरि ना किछि धरि ना प्रभु जी सुधर धरवा के जागो जाओ जाओ एते माछ धरले जाओ चिंता लागुछि सिमोन पितर कोन कहलथिला धन्यवाद प्रभु तुमको धन्यवाद ए माछ बिकी करी आमे बड़े 3-4 मास चली बुले धन्यवाद कहबा किंतु एटा देखि कोन होछि आपण 5 पद पढନ୍ତୁ किंतु सिमोन पितर हे प्रभु मो निकट जीवा हूँ यीशु को देखो देखो किस्ता मने पड़ू दिया आरे बाकी मने पड़ू नहीं मुई माछ फेरू कि मोर श्रीमान
সেটা নাই যে কোন করতে হে প্রভু ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ମୋ ପାଖରୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରଚାରକ ପାଳକ ମିଟିଂର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥା କଣ ଲୋକମାନେ ପାପରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କୁଡ଼ିଆ ଘର ଥାଉ ମେନ୍ ଘର ଥାଉ ଗଲାବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ନା ଖାଲି କୁଡ଼ିଆ ଘର ଯିବ ଲୋକ ନେବେ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ତାର ଘର ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ କଣ ନେବେ ଭଉଣୀମାନେ ଗୋଟେ କାନର କୁଟି ମିଶା ନେଇପାରିବ ନା ଏ ଚେନ୍ ହାର ଏ ମତାମଣି ମତ ଛାଡ଼ ନେବାର କଥା ନା ତ ନା ତାର କୁଟି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଚାର ସେଇଟା ନା କୁଟି କେତେ ସୁନା ଆଚ୍ଛା ସେଟା ମିଶା ନେଇପାରିବ ସେଟା ବି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ କଣ ନେବେ କିଛି ନେବେ ଛୋଟ ମିଶା ନେଇପାରିବେ ନେବେ କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବେଶୀ ମୋଟା ହେଇଗଲା କାହିଁକି ଚାମଚ ଚାମଚ ଘର ଫୁଟା ଚାମଚ କେତେ ଗଲା ଉଇ ଗଲା କେତେ ଗଲା କୁଟି ଗଲା ଗଲାବେଳେ ଗଲାବେଳେ ସ୍ପୁନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଏଠୁ ଆମେ କିଛି ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ସେଟା କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଅଛି ଯୀଶୁକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସିମୋନ ସେ ମାଛ ମୁତା ପାଶରେ ଗଲା ମାଛ ବାଟ ଦେଖୁ ନାହିଁ ସେ ନେଟ୍ ବାଟ ଦେଖୁ ନାହିଁ କେତେ ମାଛ ସେଟା ବି ନାହିଁ ସେ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖି କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିଯାଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ କେମିତି ଦେଖୁଛୁ ସୁସ୍ଥକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ଅଭାବ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ସେ ପାପ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ଜାଗ୍ରତ ସଭାରେ ଆମେ ମନେ ରଖୁ ଆମର ତାରିଖ ଭଲ ଭଲ ଥାଇପାରେ କି ନଥାଇପାରେ ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ଥିବ କି ନାହିଁ ଜଣା ଆମ ସୁନାବନା ଥିବ କି ବେଳେବେଳେ ବୁଢା ବୁଢୀ ମା ମାନେ କହୁଥିବେ ମା ମାନେ ଭାଇ ଆଇଲା 5 ତୁଲା ସୁନା ଏ ମଧୁଆ କୁଡ଼ାଇଲା ସବୁ ମୋର ବାବା ମୋର 2 ଏକର ଜମି ଦେଇଥିଲା ସେଟା ମିଶା ଏ ଜମିର ନାମଟା ଥିଲା ସବୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଇଦେବେ କୋଉଟା ବୁଲିଲେ ଗୁଡୁ ତମେ ପୁରନ୍ତି ବରଟା ଚାଲ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଦରକାର ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପ୍ରଭୁ ଆମର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି ମୋର ମା ସବୁବେଳେ କହିବା ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ସୁନା ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ବେড়ে ବଡ଼ ଥିଲା ସେତେ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଆମେ ଦେଖିଲା ନା ଆଜ ଲୋକ ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲା ସବୁ ବୁଲିଗଲା ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କାନଟା ପିନ୍ଧିଥିଲା ସୁନାଟା ତାକୁ ମେଡିକାଲରେ ନେଲା ବେଳକୁ କାଲି କରି ଭେରାଇ ଦେଲେ गला बोले विधि विधि करते भी यदि माफी पास पाले ये पापी से जल्दी नहीं ठीक गला मुंह में कितने कोई भी यदि माफी पास पाले ये लेते मुझे देख पहले देख बोले नहीं दी किसी नहीं मोर प्रिय भाई भाई मैं इंट्रो कुटी मिसा नहीं है बोला आमें का नहीं हो और पाप सहित प्रभु राजा जाई हो नहीं जिसु आसीते गोटे काम पाए हमर पाप क्षमा ଆମେ ବାକି ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଚାରକ ପାଳକ ମାନେ ସେଟା ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ ମା ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରି ପାଠ ବୁଲି ଭିତ୍ତି କରି ବେପାର ପାଠ କରି ପଢାଉଛୁ ବନ୍ଦ କରି ପାଠ ପଢାଉଛୁ ଗାଡ଼ି କିଣନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ ସେଟା ବଡ କଥା ନାହିଁ ପାପ ପର୍ବ ନାହିଁ बापा माने केले सेटा करूनांती जदि आपण पिला मत पिया कोन बोल बोलछु तार को पिए नहीं मोर पिला का पिए नहीं की स्वामी मत पिले कोन बोल बोलछु आमे दिने छिटी हुछु आके मोर फालना का पिला नहीं फालना ने ना सबको ओ जको दुबार कोई बोले लाल सबको ना सबको और फालना का पिला नहीं तो फालना को पी नहीं दुई अपने बात नहीं भूल तो भूल है मुंह करे कि क्या करे बात तो मत जन लोग को दिला क्या मस्ती आदि पालू नहीं आके काम काम करी पालू नहीं बेटा रात जमी बाड़ी अच्छी दुर्बल नहीं गला आज बार काम किया क्या और प्रार्थना कर दिया नहीं करे प्रार्थना कर से बड़े
ଆଣିବୁ ତାପରେ ବାହାର ଯାଇ କଣ କରିବ ତୁ କାକେ ପାଠ ଭଲ ଲାଗେ ନାଇଁ ଏକା ପାରୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଖଟରାକୁ ପଡି ଚାଲିଛି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲାନି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାନି କାନ୍ଦିଲା ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଦେଖ ବାବୁ ଆଜି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ଯଦି ତମେ ସେ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥାନ୍ତ ଖଟରାରେ ଝୁଲି କରି ହାଗାମତା ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତ ତମ ମାଝି ରାତିରେ ଫିଟା ହାଟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଷା କହିଥା ତମେ ଗାଧେଇ ଦେଲା ପରେ କଥା ଏ ତ କିଛି କାମ ହୁଏ ନାହିଁ ହାତେ ଝୁଲା ଅଛି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସଫାରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିବି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି ତାকে ଆଜ୍ଞା ପଣି ପଣି ମାଟି କଣ କରୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଭୁଲ କରୁ ତାକୁ କଣ କରିବ ତାকে ପାଟେ ପାଟେ ମାରବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ କରୁ କିସ ମାତ୍ର ଭୁଲ ମାଲ ପିଲା ମାରଛି ଏବେ ସୋଦାରେ ବୋଲି କଣ କରି କରିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ କରିବା ପ୍ରଭାତ ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବେ 225 নম্বর কিন্তু যাଉଥିଲେ କଣ ଥିଲା ସେଟା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଫୁଲମାଳ ପିଲା ଦେବା ଫୁଲମାଳ ପିଲା ଦେଲେ ଯାଇଥିଲି ଗାଇବା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ফুল মুখে বিদায় দেয় প্রশংসা কাহিনী করতে মানে প্রভুই মুখ্য হলো যে প্রশংসা আমি চিন্তারে ফুলমালা বাড়িতে আসুছু এই ফুলমালা গলাই হচ্ছে তার মানে হয়েছে সিদ্ধি যজমান আপনার মনে কি সব ফুলমালা ওলাকে জানিতে পারছি ইতি ফুলমালা ওলাই হি হব ইতি মনের কর্মকর্তা হি হব এটি মহিলা সমিতি হি হব সামনে স্কুল সেবা করি হব কর্ম বক্তা হেই হব মাত্র বাপ যদি থিব বলে স্বর্গে যাই হব নাই এটা জানি দিবার আছে আমি কଣ କରୁଛୁ সেটা কাটা লুচাউଛୁ মুখ্যটা যেটা প্রভু দেখতেছে প্রভু যেটা দেখতেছে সেটা লুচাউଛୁ ଯେତେବେଳେ ସିମୋନ ପିତର ଯୀଶୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଯାଉଛି ମୁଇଁ ପାପୀ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଭଲ ଅଛି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି କାହା କରୁଛେ କାହାକେ ଦେଖିଲା ତୁଇ ଦେଖିଲା ଏତେ ସ୍ତରୀ କଣ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯିବେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆରେ ମୁଇଁ ପବିତ୍ର ନାହିଁ ମୁଇଁ ପବିତ୍ର ସେ ପବିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେ ଧାର୍ମିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଗଲା ଆପଣ କୋଉଠି ଗଲେ ଟେମ୍ପଲ ହେଇଥାନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ବେଳକୁ ମୂଷା ପିଲା ପଡା ଏଠି ଟେମ୍ପଲ ଚର୍ଚ୍ଚ এইটি আমি ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନହେଲେ କେବେ ମିଶା ଆପଣଙ୍କ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଡାକୁ ଆସୁ ଏଠି ଜଣା ପଡି ନପାରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଲେ তুমি বাপ করে আমেরিকা যাই পারবো বাপ করে ইংল্যান্ড যাই পারবো বাপ করে মাদন হয়ে পারবো বাপ করে শোয়েব জমি রখি পারবো বাপ করে সর্দি যাই পারবো যাই পারবো এটা হলো রখিবা দরকার মোর প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে আজ আমি বাক্য শুনিবা সময় আমি গোটে বিষয় দেখবা আমার প্রভু গোটে বিষয় দেখুଛନ୍ତି বাপ ଅଛି କି ନାହିଁ মস্ত খোলন্ত প্রথম জীবন প্রথম অধ্যায় তার 7 পদ প্রথম জীবন প্রথম অধ্যায় তার 7 পদ কিন্তু সে যেপরি জ্যোতি নিবাসী ଆମେ ଯଦି ସେହିପରି ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରୁ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ପରସ୍ପରର ସହଭାଗିତା ଅଛି ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରେ ଏବେ ଆମେ ଯଦି କ୍ଷମା ମାଗିଛୁ प्रभु मोर पाप क्षमा कर दियो बोले से क्षमा कर देबे मु समस्त को कहबा ପାଇଁ ଚାहे आज जागृत हुआ ए जागृति महोत्सव कोन पाई प्रभु आसुछंती आ से आइला बेले यदि आपन जीवन रे मोर जीवन रे पाप थो से पाप सहित एबे खाली मांटा दुका पिटी दुका पे बाहर छी समस्त कुटी गले मोर अंटा दुका छाड़ो कुटी गले मोर मुंड दुका छाड़ो कुटी गले मोर किडनी प्रॉब्लम भलो कुटी गले कोन लोग तो अपना विभिन्न जगह जाकर रोग सुस्थ नहीं पाते बाप के मारे
ଆପଣ 5 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଶାଖାପାଟଣା କି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବଲି ଆସିଲେ ପାପ ନାହିଁ 5 ଲକ୍ଷ ମାଧ୍ୟମ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କଣ କହିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପକୁ କ୍ଷମା କର ମା ମାନେ ବର୍ଗ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଥ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଆମେ ଋଣ କରିଦେଇଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟାକରି ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରବୃତ୍ତ କର 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଋଣ ରହିବନି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରୁଛୁ ମାତ୍ର ଆଜି ଋଣ କରିବା ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଆଜି 2ଟା ଅଛି 2ଟା ବାନ୍ଧନା କରୁଛେ ଏତିକିରେ ବି ଶିକ୍ଷା ପାଇ ନାହିଁ ଏ ଗ୍ରୁପ ର ଆମେ କରିଛୁ ଅଶାନ୍ତି ହେଲା ମାର୍ଗଳ ହେଲା ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଖାଇଲା ନାହିଁ କିଛି ମାର୍ଗଳ ନାହିଁ ବାକ୍ୟ ଜାଗାରେ ଭାଇ ବାକ୍ୟ ମାର୍ଗଳ କରୁଛି ଅନେକ ଫୋନ ମାନେ ଚିନ୍ତା ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ ମିଶା ପୁଣି ଯିବା ପାଇଁ ହଉଛି ଯିବା ପାଇଁ ହଉଛି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଫୋନ ବୁଲି ଆସିଥିଲା ସେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରୁଛି କହିଲି କଣ ଲାଗୁନି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରୁଛୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପିଲାର ଦେହ ଖରାପ ମୋ ଶାଶୁର ଦେହ ଖରାପ ବୁଲି ଆସିଛି କଣ ପାଇଁ କାମ ଆଜ୍ଞା କାଲି ଗ୍ରୁପ ମାରିବାର ଅଛି କାଲି ଗ୍ରୁପ ମାରିବାର ଅଛି ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ଏସବୁ ଅବସ୍ଥା ଆମର କାହିଁକି ହଉଛି କାହିଁକି ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଆମେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ପଚାରୁନୁ ପାପ ମିଶା କରିବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଶା ପାଇପାରିବ ହେବ କି ହେବନି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ରୋଗୀକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତୁ ପାପ କ୍ଷମା ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥତା ହେଲୁ ବାବୁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ବଳ କଲେ ପାପ ବଳ କର ମସ୍ତ ଦୟାକରି ଖୋଲନ୍ତୁ ଯୋହନ 5 ପର୍ବ 14 ଯୋହନ 5 ପର୍ବ ତାର 14 ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ତାହାର ଦେଖା କରି ତାହାକୁ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ ଯେପରି ତୁମ ପ୍ରତି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା 38 ବର୍ଷ ଯେ ବିଛଣା ପଡ଼ି ଲୁଟିଛି ତାକେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଣା ନାହିଁ ସେ ଲୋକର ବୟସ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 38 ବର୍ଷ କେତେ 38 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଲୋକ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ହେରି ଦେବାକୁ କିଏ ନାହିଁ ତାକୁ ପଚାରବାକୁ କିଏ ନାହିଁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଯାଇକି କଣ କରି ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ଖଟିଆ ଗିରି ଘରକୁ ଚାଲ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ସେ ଲୋକ କଣ ଭାବୁଥିବ 38 ବର୍ଷ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲି ଏଇଟା ଅଲଗ ଯୋଉଟା ମୁଁ କରିନି ଅଲଗ କରିବି ବୋଲ ଆମ ମାନେ ଏଠି କାହାକୁ ବେମାର କରି ନାହିଁ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେବେ କି ନାହିଁ ମନରେ ତାକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ମହିଳା ସମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଗେ ସବୁ କାନ୍ଦା ବୋବା ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବୁ ସେ ମେଡିକାଲ ଆସିଲା ପରେ କଣ କରିବ ସବୁବେଳେ ପୁଣି ପିଇବାକୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ হয় ନମରି ବାପା ହଉଥିଲା ଅଲଗି ବାକେ ମୁଁ ଅନେକ ଗାଁ ଦେଖିଥିଲି ବୁଢା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବୟସ ଲୋକ ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ପିଲା ପିଲାକୁ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆମର ପରିବାର ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପରିବାର ଅନେକ ଲୋକ ରୋଗରେ ମରି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଗାଁରେ 5ଟା ମଦ ଦୋକାନ ଥିବ ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କିଛି ଦେବେ ମାତ୍ର ଆମର ମିଟିଂ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆସିବେ ମିଟିଂ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆସିବେ ମିଟିଂ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ତମକୁ ଯଦି ଏତିକି ଦେଶଭକ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଦେବେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କଣ ତୁମେ ମଦ ପିଇ ମର ମାତ୍ର ମଦ ଛାଡ଼ିକରି ଭଲ ଭାବ ତମକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ତମେ ମଦ ଖାଇବ ତମେ ଜୁଆ ଖେଳିବ ତମେ ଚୋରି କରିବ ତମେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ আর তুমি এমনি বরবাদ হবো এটা দেখে আমরা শ্রদ্ধা হয়ে পারবো মাত্র তুমি সব ছাড়ি করে বড় বড় দেখি পারবো বল করলা লোক বল
प्रचार करवाक जाइए मीटिंग चली गोटे माइकी पीड़ा बस सका मत गाड़िया गाड़िया देखुचे से मधुआ मन चिट्ठी मीटिंग से पड़िया मीटिंग होची से पाके मो दुकान अछि ती जाई सब ना मीटिंग चलती के दिले ते तकली दोस्त ले बसुचती मो दुकान पर तो मीटिंग को रात 10 टा गला कोनी पीबता बोल बोल 3 लाख मत के पीना से माइक के कार्य करते अच्छा ये लोग मत तो चीनी नहीं समझे मत का विचार ये कुछ नहीं है क्या ये मो दुकान 3 दिन लगे मन की बात चाहिए सेटा कैसे तो रिजा प्रभा चला अनुग्रह आज बसला करे हमें गोटे विषय चिंता कर बाकी चिंता पाप विषय चिंता कर मोर जीवन किसी पाप अछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट 38 वर्षर रोगी को सुस्थ करे और कौन बोले बाबू कि 38 वर्ष तक विचार करथिलो जा खा पी हाय करबी आज तक रोग हेबो কিন্তু সুস্থ করিয়া চিন্তা করব মানে যা কিনা যা আমি কোটা দেখা নাই প্রভু যীশু খ্রিস্ট বড় করেছেন ইহা পরে যীশু মন্দিরে তা মন্দির বলে জেরুসালেম মন্দির বলে কোন মন্দির বলে এলা এই মন্দির নাই জেরুসালেম মন্দিরে তাহার দেখা পাইতা কহিলে দেখো তুমি সুস্থ হইছ এই কথা ছিড়ে যাইতা পূর্ণচ্ছেদ পাকে লেখা আছে তুমি সুস্থ হইছ পূর্ণচ্ছেদ সেটা হি নাই কোমাতে বিমল লেখা যাচ্ছে আও পাপ করো নাই যেপরি তুম প্রতি অধিক দুর্দশা ন ঘটবে পাপ কলে কোন ঘটব দুর্দশা নাই অধিক দুর্দশা যাকে ভয়নি কিদরা সে কোন করব পাপ করব পাপ কলে দুর্দশা আসবে পাপ কলে দুর্গতি আসবে आज मैं कहवा चाहे आपणकर जीवन में आपण परिवार में जो समस्या सब अच्छी माँ मैंने बुढ़े आगे बोले प्रतिष्ठा है ना मुस्लिम का कुछ धारणा प्रतिष्ठा है ना बुढ़े आगे तो मुस्लिम का बोले समाज में आज ये बसला बोले हम समझते प्रभु का वाक्य ध्यान से सुनिए पाप अच्छी मोर जीवन जदि पाप अछि मोर व्यवसाय जदि भल चली पारबो मोर परिवार समस्या थिलो मोर घर असुविधा थिलो आज मसला रे चिंता करो हमर अंडा बता हमर मुंड बता हमर दांत बता हमर किडनी प्रॉब्लम हमर डायबिटीज मोर समस्या मोर पाप होते और सेटा आज आगे भल करी देखबा और किसको विचार करिछि वे तो पाप समस्या ही करछ भाई जिसु कोन बोलछथि आवली पाप करो नहीं आवरे पाप करो नहीं जब तुम प्रति अधिक दुर्दशा करो आज वाक्य शुणी गला बेलू आम समस्ते प्रार्थना सहित हम जीवन को देख कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपन को देखती आपन घर केते बड़ हो आपन व्यवसाय केते हो चाकरी केते से का गुरुत्व से तो हम सुधी पड़ा आमर प्रभु बंचिले भूखे में मर फोन माने आगे भुवनेश्वर नहीं भुवनेश्वर बाटा नहीं आगे मार्गो नहीं कोपाई तो भुवनेश्वर कुछ ना खाई बाटा नहीं भुवनेश्वर को बेले बेले देखो तो हमने देसी चिकन दादी नहीं थी स्वामी देसी चिकन आ को हां तो फल कर रहा सब हम खाइला वाले को बिल्डिंग भाग कर नहीं थी अरे स्वामी ने भूखे सोई राती कौन रांधी थी लो किसा रांधी खाई लो फूटी खाई लो माउसी मांग लो भूखे कौन रांधी थी लो अरे चिकन साग रांधी थी चिकन साग रांधी में सब मांग लो भूखे जदि आमर घरे शांति थीबो आमे टमाटर खाई मिसा शांति दे सही हेबो कि नहीं हेबो आमे समस्त गरीब अवस्था रस्तो कि नहीं हम पिला माने जानि नाथि आमे तो ओखा खाई मिसा आमे सही बोले ओखा ऊपर बोले पूर्ण फाटो साडी सुडा पकाई दिला हम बेडी देला एडो सिका मोटा मोटा बेड बनाइला तो क्या हम दिला की तो क्या हम किसदा पेड़ा तो क्या बोले कोन बेटा खाइला वाले मस्ता वाले चिकन बेटा सोइला वाले मन बात बोले तो की सेंट्री प्रभाव का बाहर नहीं तो
ସେଇ ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମୟ କେମିତି ଥିଲା ଆମର ଘରକୁ ଛପର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପିଢି ଘର ନଥିଲା ଥିଲା କି ନାହିଁ ଛପର କରିବା ପାଇଁ ପିଢି ନଥିବା ଟିକେ ଡାବୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ଆକାଶରେ ବର୍ଷକୁ ଛପର କରୁଥିଲେ ଆମ ଘରେ ଲୋକ 2-3 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରିଥିଲା ବର୍ଷା ହେଲେ ଗଲେ କେତେ କରିବା ମାନେ ଖାଲିଟା ସବୁ ଅଦଳେ ମିଶା ଆରେ ଜାଗା ଗଲବା ନା ସବୁ ବେଶୀ ଏଣେ ତେଣେ ଧାନ ଭୋଟ ବଦଳେ ତାପରେ ଅନେକ ମନେ ଥିବ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମର ଚୁଲି ସୁବଦା ହେଇଯାଉଥିଲା ମାଟି ସୁବଦା ହେଇଯାଉଥିଲା ସେ ଦିନ ଗୁଡାକ ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ମିଶା ଥିଲା କି ନଥିଲା ଏବେ ପାଗଳ ବାଟା ଏତିକି ଅଛି ପାଗଳ ବାଟ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟ ଥିଲା ଆମର ବେଶୀ ଖାଲି ନଥିଲା ଚାର ପାଞ୍ଚଟା ଥାଳି ବି ନଥିଲା ବୁଢା ବୁଢୀ ପିଲାମାନେ ଖାଇଲା ପରେ ଝୁଲକା ପରେ ଆମେ ସେଟା ବି ଅଛି ଏବେ 3 ଦିନ 9 ମାସରେ ବି ସାର୍ ଅଛି ଆଗ ସେଇ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଭଉଣୀ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଥିଲେ ହାଟକୁ ଯାଉଥିଲେ ବିବାହରେ ଯାଉଥିଲେ ମୋଡା ଘରେ ଯାଉଥିଲେ ଏବେ ସବୁ ଅଲଗା ବସୁଛି ସମୟ ପାଇଲେ ବସ ଆଜି ତାକୁ ଶାଢୀ ମାନଙ୍କୁ ବନି ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଛଡା କିଛି ମିଶା ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭଲ ଜୁତା ବି ନଥିଲା କେବେ କେବେ କାହା ଜୁତା ମାଗି କରି ପଳେଇଥିଲା ଜୁତା ତେଲ ବିଭାଗରେ ଯାଇକିରି ସେଇଦିନ ବି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ମୁଁ ତ ଗାଁ ଗୁଡାକ ଦେଖିଛି କାରଣ ମୁଁ ତ କୋରାପୁଟ ଗାଁ ଗୁଡାକ ଦେଖିଛି ଗପ ମିଶା ନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଲେ କଣ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ସେ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗଲା ଦର୍ପଣକୁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା ତାପରେ କେତେ ଦେଖିଥିବେ ବୁଢା ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ କାନ୍ତିରେ ସେ ଫାଟଲା ଦର୍ପଣ ବସାଇଥିଲା ଲୋକମାନେ ସେ ସିଟି ଦେଖିକରି ସେଇଦିନ ବି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ପଣ ଦରକାର ମୋବାଇଲର ଦର୍ପଣ ଅଛି ମୋବାଇଲକୁ କିନ୍ଦାଇ ଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଦର୍ପଣ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆହୁରି କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ଆମେ ଗରିବ ଥିଲୁ ଆମର ଘରେ ସୂଚି ସୂତା ଥିଲା ଥିଲା କି ନାହିଁ ସୂଚି ସୂତା ଥିଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ସୂତା ନଥିବା ମାତ୍ର ସୂଚି ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ ଧଳା ସାର୍ଟରେ ରେଡ କଲର ସୂତାରେ ଉଡି ସିଲେଇଥିଲା ସେ ଦିନ ଥିଲା ଆଜି ଆମ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଜିମ୍ ପେଣ୍ଟ କିଣି ଆଣିବେ ଆଜି ଘରେ ବସି ପ୍ଲେଟରେ କାଟୁଛି ମାଟି ନାହିଁ ଆଣ୍ଠୁ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବସ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ବୋଲେ ଭିକ ଦେବେ ଆପଣ ଦେଖ ସେ କାକୁ ନାମ ଦେଖ ତାର ମୂଳ କେମିତି ବର୍ଷ ପିଢ଼ି ଗାଦା ପକା ତାର ମୂଳକୁ ଦେଖ আর পিড়ি গাদা দেখো সম্মান পিড়ি গাদা পকা ভোটা মানে সে প্যান্ট পিঁধি দিবে ভাবি দেখো এটা এটা কোন কইবে এটা মানসিক দরিদ্রতা মা মানে প্রার্থনা করা যদি তোমার পিলা মানে নাতি মানে ফাটলা খুলবা তেবে পরবর্তী ক্যাম্পেইন দেখো সে ফাটলা প্যান্টে কাপড় মন মারি দিবে সেটা কেন এত পরবরে এটা সে দোকানে জানি যে প্রেমের গুড়া কথা ফলটা নাই সেই যে প্যান্ট গুড়া নাই সে ও ফ্যাক্টরি से প্যান্ট তৈরি হইছে আকাটি ভালো করে নাই ফাটলাটা ঠিকবাটা চিল্লা কপড়া को बेच मारी कर निकले আমার পিলা মানে ঘেন ঘেন পরবর্তী সমস্ত করছে যেতବେଳେ ପର୍ବ ମାନିଲା ବେଳେ ଦୟାକରି ଗ୍ରୁପ ବୁଲାଣି ପର୍ବ ମାନୁ ଦୟାକରି ହାତ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖେ ଗ୍ରୁପ ଆଣି କରି ତୁମକୁ ରଖିଲେ ଅସୁବିଧା କି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ତୁମା କେବେ ବି ଚାକିରି ପାରିବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଦୟାକରି ମୋର କଥା ଫଳ ଶୁଣ ବାପା ମା ହଇରାଣ କରିବନି କଣ କହୁଛୁ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିତେ प्रथम आगमन करते द्वितीय आगमन करते लास्ट 24 तारीख रात्रि में करते 25 तारीख में करते 31 तारीख रात्रि में करते 1 तारीख में अरे भाभी देखो तो जनवरी 1 रे तो नवा डॉक्यूमेंट दिबे 3 तारीख दिन जन्मदिन थी बोले 3 तारीख में बोले
ବାପା ମାନେ କେତେ ବଡ ମାତ୍ର ପୁଅ ଝିଅର ଆବଶ୍ୟକତା ପୁରା କରିବୁ ବୋଲି କରି ବାପା ମା ଯେତିକି କଲେ ମିଶା ଆମେ ଝିଅମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମାକୁ ତାପରେ ମାକୁ ଦେଖିଛି ତାପରେ ମାକୁ କାହିଁକି ମୋ ମା ହେଲୁ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତତେ ମା ବୋଲି ଏବେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଯୋଉଦିନ ମା ମରିଯିବ ସେଦିନ କାନ୍ଦି ବୋଲବ ଭାଟା ଟିକରା ମିଳିଲେ ସେ ମା ମିଳିବ ନାହିଁ ସେ ବାପା ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଜି ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ବାପା ମାନେ କେତେ ଚିନ୍ତା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ କେତେ ଚିନ୍ତା ପିଲା ସେମାନଙ୍କର ତିନି ବାନ୍ଧିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଇଠୁ ଉଠେଇଛି ସେ ଦିନ ବି ନାହିଁ ଆମର ଏବେ ଆମର ପିନ୍ଧିବାର ଅଭାବ ନାହିଁ ଘୋଡ଼ାଇବାର ଅଭାବ ନାହିଁ ଖାଇବାର ଅଭାବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ତତେ ସବୁ ତ ଦେବି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚାହୁଁଛି ପାପ ଯୋଉଟା ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ସେ ଦେଇଛି ମାତ୍ର ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ପାପ ଆଜି ଠାରୁ ପାପ କର এটা বাংলা সংকল্প নেই শপথ করেছিল যে প্রভু আজ ମୁଁ ପାପ କରିବି ଯଦି ଭାଇ ମାନେ କହିବେ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ପିଇବି ନାହିଁ ବୋଲେ ତାକୁ କେମିତି ହେବ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ବୁଢିଆ ଖାଇବି ନାହିଁ ତ କେବେ କହିବ ତମନା ଚିରି କରି ପଟିଆ ଜାଗି ଦେବ ଯଦି କେ ପିଇବି ନାହିଁ ବୋଲେ ତାକୁ ତଲେ ଢୁଲାଇ ରଟି ମାରି କରି ଥଣ୍ଡା ଚିରି କରି ଖଣ୍ଡେ ପକେଇ ଢାଳିବ ଟିକେ ଢାଳିବ ନାଇଁ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ରାତି ଯାକ ଖଣ୍ଡେ ଖାତା ଦେଇ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ ଥିଲା ରାତି ଯାକ ଟିଭି ଦେଖିକରି ଏ କିଲୋ ଟିଭି আছে ବୋଲି ମୁଁ 2 ମାସ ରହି ଅଛି ଟିଭି 2 ମାସ ରହିବାଟା ନାହିଁ दुख परमानेंट दुख केतବେଳେ ଯିବ ମାଟି କୁଟି କରି କାନ୍ଦବ ଜୀବନ ମା ମାନେ ଆମେ ଗାଲି ହାତ ଦେଇ କାନ୍ଦୁଛୁ ରାନ୍ଧଲା ବେଳେ କାନ୍ଦୁଛୁ ଝାଡୁ କରି କାନ୍ଦୁଛୁ ଗୋବର ପିଟି କାନ୍ଦୁଛୁ ଗୋବର ପିଟି ସେ କାନ୍ଦରେ କାନ୍ଦ କୋଉ କାନ୍ଦରେ କାନ୍ଦବ ଯୋଉଟା ଆଣ୍ଠୁ ମାରି କରି ପଶୁ ଗୁହାଇ ସେଟା କଥା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି ଝିଅ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି ନାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁ ମାରି କରି କାନ୍ଦବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି बाप दिशुची से बाप को अपन अन्य बात चाहे पारबे प्रभु को से बाप पाता देखते से बाप पाता देखते प्रभु अपन को घर को देखता बोलू अपन 3 मोहल्ला को देखु नांती अपन पेड़ी देखला को केतला लुगा अछि देखु नांती प्रभु देखला को केतला साड़ी अछि सुना अछि देखु नांती बैंक रे केते टका अछि प्रभु देखु नांती प्रभु गोटे विषय देखुछंती अपन को जीवन पाप अछि सेटा पाप हम छाड़वा यीशु कौन बोलते आज ठारू पाप करो नहीं बोलते नहीं हमको अपन नहीं बोला अपन के करे परबो आज ठारू जुआ खेलवा के मुझे भी नहीं बोल सुन जीवी कुकड़ा गले मुई जीवी नहीं जीवी ना बिल्कुल तो क्या नहीं कुकड़ा खेलाई को तुमके गाड़ी स्टार्ट कर बसाई होती तुम्हें नहीं बोला नहीं करता আমার আর কোন করছেন 9 ডিসেম্বর 24-25 पीपी 31 को पीपी 1 तारीख पीपी 2 तारीख को पीपी 90 2 तारीख को पीली बोले मौके कुकुर बोली हुआ हमें कहीं कुकुर बोली को कोई से 1 तारीख क्यों है और एमन जो 1 तारीख को उठ दिख रहा है से 1 तारीख कैलेंडर में नहीं से 1 कैलेंडर में बोली माने उदाहरण लोग बोले कि नहीं
बुधवार दिन देवी लोग बुधवार बोलते से बुधवार कैलेंडर रे नहीं 7 तारीख नानी में आने देवी 7 कैलेंडर रे आपण एबे आका नहीं बोलबा छै आज जो नहीं आज प्रभु आमार पवित्र करंतु ए वाक्य सुनबा समय हम प्रार्थना करब प्रभु आज जो पाप करबो प्रभु ध्यान करबो से साथ करबो से साथ प्रभु जैसे कौन पर्यंत लोक को देखि करे सुस्थ हेबा 35 वर्ष परे हम से केते मन भाबी देबो के नहीं 35 वर्ष परे मैं सुस्थ हिची एवं हम जीवी सिटी के जीवी इडी के जीवी प्रभु ए केते जीवन व्यक्ति 38 वर्ष परे भल ही आवे जदि पाप करबो ए तो 38 वर्ष बीती आज 10 वर्ष ढूंढ जाना समस्त को परिवार में चाहे मां माने झील माने पुओ माने तुम्हें केते मार काटो जानो नहीं आसपास से कौन पद्धति जीवन में पाप भौणी माने तमरो स्वामी मास को 50,000 दरमा पाउछि तो बहुत बड़ा आके बोला कौन लोग हेलो नहीं बोली कौन नहीं सरकारी चाकरी करूछि मास के 50,000 पाइलानी हमें विवाहित 50,000 देखी देखला मत मत पीबो पदा खाइबो पदा छाड़ फटपा के बांधी करिबो पेटे नीति करिबो इसको सेवा करू तो करो ए 50,000 करो इसको तो करबे इसको तो करबे देखो तो ये मधु अपन बाइक लगे कि नहीं विवाह कर जीवा वाला सुकृति भाई कर दूंगा देखो मधु के निशा तो सुकृति नहीं हिटिले से विवाह सौदा भीतर से स्कूल पिटारे कर और खाना केने गला और खाना स्कूल पिटारे खुली और भौणी मान के दिला तो बेग जाके सुना के देती और टिकटा में करे तेरी पेक्चर जाते स्वामी के परम स्वामी बड़ा मधुआ से मधुआ तो है तो मत नहीं करी पिंडाई ढोलबा को भल लागो वो छुट भल लागो वो छोड़ मन दुख बुझी पाना बोले शांति नहीं हम बड़े को कोच भल पाठ पढ़ी पारु नांती और समाज पाठ पढ़ना लोग मन की घरे आसली पाठ में भौणी मान गौरव खाउछंती आज इतिहास के किसी पर काली तो जूतारे बारी थिला आज अनुकूल करो केबे हमें परिवर्तन हेबा केबे हमें बदल बाबा कहबा कई भाई मान कौन कहबा कई चाहे ए वर्ष पर्वरी में टीवी नहीं एग्रो अभ्यास करबा टीवी नहीं का हो नहीं स्त्री को डरुछु स्त्री को प्रभु को डरुछु सेटा है पानी घूमना तालवार तो भाई मेरे मालूम जब हम तक करवाना तो कैसे मालूम कैसे वो अपन कोई बात नहीं और करवाना जी दीदी नहीं एक थरो मौत नो पीकरी कोरो मालूम के पर मौके कोई होता दादा नहीं पीटा भाग ले काम कर ना ये सुना माना गेडी लुका पर काम कर ना सो सेंसर तो मान दो जब पर्व दिन आका जो दिन आम बड़ दिन पर्व बिना मदरे पालन करूँ से काम दिन आस माने मद दुकानी बसी बाया अच्छी यीशु कहीं से तो चिंता कर डिसेंबर मास में मद दुकान एक्स्ट्रा मद ताऊ मद सड़ी जीव कौन जो दिन पार्टी कुड़िया नथिबो तो कुली करबा के जाई सही तुम हाथ को जाओ कुली करबा को जाओ मजदूर करबा पे जाओ किंतु तो पार्टी कुड़िया नथिबा तेबे से जान रो से करना एटा तो मेंटली जब आप अनुग्रह करो आज की पूर्ण निष्पत्ति बाबा बुढ़ा बुढ़ापा
ଏବେ ଗଲା ପରେ ପେଟ କିଣିଦିଅ ସେ ଦୁଃଖୀ ଥିବେ ଏତେ ଦିନ ଦୀପକେ ପାଇଲି 30 ବର୍ଷ ଯାଏ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଶୀତ ବେଳେ ତା ଦେଖିବୁଛୁ ତାକୁ ଠିକ କାହିଁକି କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଗୁଡାକ ଥମେ ଜାକିଥିବ ପୁରୀ ବାଜୁଥିବ ତମେ ଦେଖି ଦେଖି ରହିଯିବ ଯାଇପାରିବ କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ ଆମେ କହୁଛୁ ନା ଅଧର୍ମ ଅନୁପସ୍ଥିତ ସେଠି କୌଣସି ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ ସେ ପାପ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ କାହିଁକି ଆସିଲା କହୁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଏଠି ମିରାକଲ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଲୋକର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମିରାକଲ କରିଦେଲେ ମଲା ପଚାରିଦେଲେ ଅଭାବ ଥିବା ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ଭୁକେ ଥିବା ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ନୌକା କଳମ ଲୋକ ପବନ କଲେ ପବନ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ ଅନ୍ଧକୁ ଦେଖି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଦେଲେ କୁଷ୍ଠିକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ଏଟା ପଇସା ଆସିନଥିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି ପାପ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଆଉ କାହା ଠାରେ ମିଶା ନାହିଁ ଆମେ ସବୁ ସୁସ୍ଥତା ପଚରାକୁ କରୁଛୁ ସୁସ୍ଥତା ନାହିଁ କାଲିକି ଯୋଉ ରୋଗ ହବ କିଛି ଯାଇ ଆସେ ପାପ ସବୁଠୁ ବଡ ରୋଗ ହଉଛି ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରି କଣ କହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତ୍ର ସାହସ କର ପାପ ସବୁ ଆକୁ କଣ କରୁଛ 38 ବର୍ଷ ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି ଆହୁରି ପାପ ଘର କରି ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହାର ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବ ଭାରିଆ ରୋଗ ଲୋକ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଫେଲା ଫେଲା ହେଇକି ଶୁଣି କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମଣିକଟରୁ ଯିବା କୁହନ୍ତୁ କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ ଜହନ 8 ପର୍ବ ତାର 46 ପଦ ଜହନ 8 ପର୍ବ 46 ପଦ ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଯୀଶୁ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଅଛି ଯୀଶୁ ଡାକେ ଡାକେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଯଦି ଅଛ କୁହ ମୋତେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି ସେତିକି ଆମର ଯୀଶୁ ଆମର ଯୀଶୁ କେତିକି ଆମର ଯୀଶୁ ସେତିକି ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି କୁହ ଏବେ ମାନି କରି କଣ ଯୀଶୁ ଜଗତର ଥିଲା ବେଳେ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପାପ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଭାରା ଆଣି କୁହ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭାନୁସି ଭାନିଛ କର ତମେ କେତେ ନେତା ଭାନିଛ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାନିଛ ଆସି କୁହ ଯୀଶୁ କଥା ତମେ ସବୁ ଡୁବିଗଲା ରାତିରେ ତ କହିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ 5 ପର୍ବ 21 ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ 5 ପର୍ବ 21 ପଦ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନାହିଁ କଣ ଲେଖା ହଉଛି ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ କଣ ପାପ ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଯୀଶୁ ଆମେ ଯୋଉ ଯୀଶୁକୁ ମାନୁଛୁ ସେ ଯୀଶୁ କିଏ ଆମେ ଯୀଶୁର ସୁସ୍ଥତା ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ସତ୍ୟ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସେବା କରୁଛୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମେ ଏଇ ଯୀଶୁକୁ କହିବା ଆମର ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାଟା ନାହିଁ ଆମର ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ବଡ ବିଷୟ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମେ ପାପ କରିବ ଆମେ କଥା କଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ତୁମେ ଖାଉନା କଲେ ମଦ ଭାବୁଥିବ ଓଡିଆ କଲେ ଭାବୁଥିବ ରାତି ରାତି ଟିଭି ଚାଲିଥିବ ନା ନା କଲ ପଡ଼ି ତୁମେ କୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କୋ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେମିତି ଅଟନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କ କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ତାହାର ଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ଆଉ ଯଦି କରିବେ ପ୍ରଥମ କି କରିବ
দুই পর্ব 22 প্রথম ক্ষেত্র দুই পর্ব 22 সে কৌশি পাপ কলে নাই বলে পারছেন। দেখো যিশু নিজে কହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି କିଏ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି? ପରନ୍ତୁ ବୋଲି ଲେଖିବା ସହ ସାଧୁ ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାହାଙ୍କର ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସେ କୌଣସି ପାପ କଲେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଥିଲେ ସେ ଥିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିଶା ପାପ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆଗେ ଭଲ କରୁନାହିଁ, ଆଗେ ଭଲ ଲୁଗା ନାହିଁ, ଆଗେ ରୋଗ ଅଛି ଅଛି ଏଗୁଲି କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବାର ନାହିଁ ପାପ ଅଛି। ଆମେ ଏବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ, ଏବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ ସତ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ଦାଦି ଆନି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ବାପା କରୁଛନ୍ତି, କୋଇ ବାପା କଲେ 50,000 ବାପା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ପାଟଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ। ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କହିବାର ମାନେ କଣ? 50,000 ଦିଆ ଆମେ ମିଶା ଏ ଭୂତ ଥିବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବାଏ ବାଏ କିଣୁଛନ୍ତି କି ଯୋଜନା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ନା ଏନେ ପଳା ପଳା ଦିନେ ପଳା ପଳା ଚେକ୍ ନା ତମଟା ଚେକ୍ ନା 5,000 କେତେ ଚେକ୍ ଯିବ ଯୋଉଦିନ ଚେକ୍ ସେଦିନ ଯିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉଦିନ 5,000 ଚେକ୍ ସେଦିନ ଉଦାସୀ ସରକାର ଗୋଟେ 5,000 ଦେବ ଏବେ ମନ୍ଦିର ମିଶା ଏଇଟା କେନେ ଯିବ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଏବେ ସରକାର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରୁଛି, ମଦ ଦୋକାନ କରୁଛି। କେତେ ବଢିଆ ସରକାର ଥିଲେ, ଏମିତି ସରକାର ଦରକାର ଥିଲା। ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ କେନେ ଯିବନି ଆମର ଘର ପାଖେ ମଦ ଦୋକାନ ଗଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଜୟପୁର ଯିବେ କି ନାହିଁ ବସ୍ ଏତେ ବୁଲବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବସ୍ ପଡ଼ିଲେ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଥାନା ତା ସାଇଡ୍ ଔଷଧ ଦୋକାନ ତା ସାଇଡ୍ରେ ମଦ ଦୋକାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହର କଥା ନେଇ କହୁଛି ସରକାର ସେ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କଲା ଗୁଡା ମିଲା ଗୁଡା କଲା ଗୁଡା ପଚା ଗୁଡା ବନ୍ଦ ତମର ଘର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବ ସେଟା করব তারপরে কোন সরকারি মদ দোকান সরকারি ওষুধ দোকান বলে ঠিক আছে, সরকারি স্কুল বলে ঠিক আছে, সরকারি মদ লাইসেন্স প্রাপ্ত মদ আমাদের রাতে 10টা বেলকু ওষুধ দোকান মদ, চাউল দোকান মদ, ফল দোকান মদ, মিঠা দোকান মিশা বন্ধ, বড্ড দোকান খোলা সে দোষ কেমন মঙ্গল হব আমার তা মন তো সে জয়পুর যাই গুলি করে আলো বাটে ওদের এমনি ভাই আর একটা মজা আপনি কোন করছেন আর একটা মজা আপনি কাম নাম তো করছেন মদ দোকান উদা খাইবা কাম ঘরে ধর্ম আইবা করব মদ দোকানে আমার সাথে বন্ধু আমার মধ্যে প্রচার ছিল বাবা এ মানে অন্য কি গুড়গুড়ি যাচ্ছে 3-4 পিড়ি মতো নিশানি না মতো কথা কি মতে হল নাই কইলে নিশানি নাই তো নিশানি না কোকি না পচারে তুই রকে খাওছ উজার খাওছ সে পেলা নাই মাস্টার চলে দরমা মিললে সেটা তো নিশা দেউ নাই বলে কি সব করে বুঝা ମୁଁ କହିଲି ସେଟା ଗିଲାସ ଚୁଲକାଲ ପାଣି କାରଣ ମୋ ଦୋକାନରେ ସେ ଗିଲାସ ଧର ପାଣି କେତେ ଠିକରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କାମ କଣ କରିବେ କାରଣ ଠିକ ଲେବଲ ଏକ୍ସାଇଟ ବାଲା ଆସି ଧରିବ ଭାଇ କଣ କରିବ ସେ ମୋ ଗିଲାସ ଚୁଲକା ଚୁଲକା ପାଣି ରଖିବ ଯେ ଉଦାର ଖାଇବ କି ନାହିଁ ସେ ଝୁଲକାଇଲା ପାଣିରେ କଲମ ମଥି ପାଇରେ ଆଗେ ଦିନ ଯାକ ମଦ ପିଇଲେ ସାଥି ମିଶା ହେବ ନାହିଁ ସେଟା ପାଇଁ ମଦ ଆମକୁ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର করে ঝুটা করবে স্ত্রীমান ভূমিকা কিনে ঝুটা করবে কর্মে ঝুটা করবে লোকর
पानी से गिलास पानी रखी तो मैं बात करे से बात करे मतलब ठीक बात करते थे मैं दिन जान कोई नहीं जानतो जो रोके खाइबो परे बात पिलर ऊपर बोले देव तो बोलो ना परे फोन कुछ जाना जाना अच्छा मन प्रिय भाई बोली माने जो दिन क्रिश्चियन माने मद पीवा के छाड़ में नाम से क्रिश्चियन मद पीवा क्रिश्चियन मद क्रिश्चियन ताको कोई पारो ताको क्रिश्चियन खबर खाना ने खबर नहीं पारो मात्र से क्रिश्चियन नहीं आज से मदवा मरले बोले 3 दिन ने हमें दुख मत मिसा से मदवा मरले ताके सालमान तो ताक मिला मत के तो बात मत भी दिन मत रात दिन से मत मिस सरकार को स्लोगान देते कौन मद छाड़ो पाठ एबे कौन पाठ छाड़ो मद पियो ऐसे नहीं की अवस्था आज मैं अपन मान कहबा ପାଇଁ ଚାहे ଆମେ जो यीशु को सेवा କରୁଛୁ प्रिय भाई भाई माने से यीशु केମିତି का यीशु होती जहां को ठारे पापर लेस मात्र नहीं पापर लेस मात्र नहीं से पाप कोले नहीं अब जो देखिए प्रथम जोहन 3 पर्व 5 प्रथम जोहन 3 पर्व 5 अब तुमने जानो जे से पाप कही नहीं जीवा पाई प्रकाशित हेले तहां को थारे कौन नहीं पाप नहीं से पाप को जाने नहीं पाप लेस मात्र नहीं अब तहां को थारे पाप नहीं से यीशु आता तो पाप के मालूम करते जो लोग पापी से पापी को क्षमा दे पारो के अंध अंध को बात देखाई पारो नहीं देखाई पारो के नहीं काना काना को बात देखाई पारो नहीं देखाई पारो नहीं से पापी पापी को क्षमा दे पारो नहीं पापी को क्षमा करवा अच्छी बोले निष्पाप व्यक्ति दरकार से उसे प्रभु यीशु ख्रीष्ट और तो के मिसा नहीं ये भी समय लोडिया के लगा कि कोनी नहीं आया कोनी नहीं आया के मिसा नहीं केवल यीशु ସେଥିପାଇଁ ଲୁକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ ତାର 12 ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ ତାର 12 ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିଚୟ ନାହିଁ କାରଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ହବ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ पाप क्षमा करवाटा बोले प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रभु तो आपको देखते आप रोग अपेक्षा आपको पाप को देखते आप घर अपेक्षा आपको पाप को देखते आप संपत्ति अपेक्षा से पाप को देखते आम कौन कह प्रभु तक के आशीर्वाद कले देखो केड़े बड़े गाड़ी चेक बुलुची केड़े बड़े गाड़ी को प्रभु देखो नांती केड़े बड़े पाप को देखो केड़े बड़े बिल्डिंग को देखो ना पाप को प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को आसीथिले पाप क्षमा करबा पाए आ पाप क्षमा करबार अधिकार पृथ्वी रे काटा अछि यीशु को ठारो जे का को सामने आ द्वितीय नाम अधिकार दिया जाय नहीं पाप क्षमा पाइबार अछि बोले यीशु पाके आइबार अछि आ के पाप क्षमा दे परबो एटा शास्त्र को जिमई करी मु को नहीं ताले काय करे अपन माने से भाबो नहीं पाप करी खसने जिरो आमे कौन करछु बरबर बात को छाड़ देलु सांसान पाप मन करछु अरे खुशी गला पड़ा जोड़ा मते पहुंचे आगे आगे और कष्ट रे कौन छाड़ी आगे प्रभु को द्वारे कल पुरिया आगे खाउछु पुरिया कर को तो सोगे रे आ मत छाड़ी पुरिया खाउछु और कोने हे जाकी काम करबे करो नहीं जो आखि प्रभु को देखबा में अपेक्षा करूची से आखि पवित्र थिबा दरकार पवित्र थिबा दरकार जो शरीर यीशु को भेटबा में अपेक्षा करूची से शरीर पवित्र रहबा दरकार और शरीर पवित्र थिले का रूपांतरित हेबो आखि पवित्र थिले का यीशु को देखिए बोले आज बसला वाले चिंता करबा मोर जीवन किछि पाप अछि काहे जाना नहीं
କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ କଣ କରୁଛି। ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ପଚାର କରି ଉଠିଯିବି ମାତ୍ର କାହାକୁ ଜଣା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ଖୋଲିକି ଦୟାକରି ଗଣନା 32 ପଦ 23 ପଦ ଗଣନା 32 27 ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ନୂତନ ନିୟମରେ ଅଛି ଅଛି କି ନା କାହିଁକି ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 32 ପଦ 23 ପଦ ମାତ୍ର ତୁମେ ମାନେ ଯେବେ ସ୍ୱରୂପେ ନ କର ତେବେ ଦେଖ ତୁମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ପାପୀ ହେବ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ପାପ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧରିବ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣ। ବସିବା ଲୋକ ସବୁ ଭଲ କରି ଶୁଣ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାପ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧରିବ କୋଉଠି ଗଲେ ଧରିବ ତୁମେ କିଣାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧପଦୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୋର ପାପ ଧରିବ। ତେବେ ଲେଖା ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ବୋଝ ଖାଇଲା ବେଳେ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଯଦି ପାପ ସହିତ ଖାଇଲା ବେଳେ ଜନ୍ମ କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଆସି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଘରେ ଆଗେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିବା ଏକା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ପାପ ସ୍ୱୀକାର ସରିଲା ପାପ ସ୍ୱୀକାର ସରିଲା बोले ये हड्डा को पाप के मारे ना आरी भी आरी पाप कर दी कोई जिसु कौन को तो आरी पाप करो नहीं हमें पाप स्वीकार कर तो आरी हो देखो भजन खाइला मुंह केंद्र कर दी तुम्हें सोनी मुंह मन तो सब पेचा पड़ा करो प्रभु के जानो हमारे एक्टिंग प्रभु जानी सकती नहीं देखो प्रभु खाइला भजन खाइला दुख बेले तो सब लोग अवस्था देखो कि दुख बेले गाड़ी घोड़ा छाड़ी दीजिए सब दुख शांति तुम दुख न कर बोलते प्रभु सब मन तो कहीं दुख तो कहीं दुख मांस खाई मांस चाले कौन हो तेल चाले कौन हो तुम टिके चोरी होना है पाप नहीं होती कौन भजन खाइला बेले भला पाटे पीड़ी खाऊछु भितरे तो पतरा का कौन माने कौन देवे भौणी माने आज भजन ना खाई के अछि मूड धोई नहीं तो प्रभु कहछन मूड देश भजन खाबो नहीं मूड नहीं मन धोइबार अछि मन आज प्रार्थना करबा नेक्स्ट लाइन इति आइला बेला रोपाद रे किछि काम ना रोपाद कौन करबे रोपाद में मांस राधबे नहीं समझे ना दिन बेले डाली भात करबे मात्र चर्च जाइबा रेडी होना चर्च जाइबा रेडी होना ए हाटे न जाइबे आस्था हाट के छिबी आस्था हाट के थिबो बोली की गारंटी अछि आस्था हाट के पुरी थिबो मेडिकल थिबो कि आईसीयू थिबो कि आटा भाई घरे डुल थिबो किसी की जाई से बताए काके जाना जब आस्था हाट को काली के क्षमा करबी मासे पर क्षमा करबी एक क्षमा करबा काली कथा काके जाना काके अरे तो मोर का सस्ता ही नहीं आगे मेडिकल काई दे बचबा आजिकल गला बेले सब छिड़ा पड़ा पड़े प्रभु बाप सब क्षमा करबा मेडिकल जाउ छ काई के स्थिति की देश जरे जाना नहीं को मेडिसिन देबे जाना नहीं काली देश में काके भूमि देबे आप अनेक मेडिकल देखबे आ टानी में आ रसो और प्रिय भाई बोली मारे आगो को देखो केंती मन आगो तर आज भी पाप नथिबा अछि आज के विषय प्रार्थना में प्रभु भक्त होया समस्त को कहबा ପାଇଁ चाहे आसक्ता पर्व रे के मन पूरा चलो जदि कार घर के मन पीबो तार मन मुख पाटे चलो ताको मोर घर डाकली जलदिया देवी गरम गरम चा पिए काई बोले बसे तार विश्राम
দরকার যে মদ দিব সেটা নিচ্ছি আমি মদ না পেলে শুধু দোকানে মরি শুধু বিচারি বলে বাপি রানী মাইছি চল বাপ সুবিধা বলি তারপরে আমি মদ দিব কেন আমি জানি যে তোমাদের কাছে বুঝা হচ্ছে আজ্ঞা মদ বিরুদ্ধে কোন একটা করে বুড়া বুড়ি অଛନ୍ତି গাঁরে মদ বিক্রি করি বঞ্চুଛନ୍ତି আমি ନ ପିଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଆଜ୍ଞା ତୋର ଘର ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ସତ୍ୟାପନ ତୋର ପିଲା ହୀନସ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ତୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ତୋର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ତାର ଚିନ୍ତା କିଏ କରୁଛୁ ସେ ସାଗୁକି ବଞ୍ଚି ପାରିବ କି ନାହିଁ ସେ ବଡ ବିକୁ ଆମେ ହେରି ଖାଇବୁ କି ନାହିଁ ଚା ପାକୁଡି କରୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ ସବୁ ମଦ ପିଲେ ଯେତିକି ବିକିବ ନାହିଁ ତାକୁ 2 ଡବଲ କଣ କରିବୁ ପାକୁଡି ହେରି ବଡ ସେମାନେ ହେଲେ ପାକୁଡି କରିବା ପାଇଁ କଣ ଅସୁବିଧା ତେଲ ଘେନି ଆଣ ମଇଦା ପକାଅ ତାପରେ ଏଟା ପକାଅ ତେଲ ପକାଅ ତାকে ଛାଣ আর তাকে দিও এটা ସବୁ ঝামেলা কি মদ বলে কিছু ঝামেলা নেই এ পানি সে পানি দুটা গাবি দেই করে এসে কিছু নাই যে রোকে পিউছি তাকে বন্ধ করে দেব যে উদার খাচ্ছে তাকে তো ঠিক আছে সমস্ত କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଝିଅମାନେ ବାପାକୁ କହିବ ବାପା ଏ ବର୍ଷ ତୁ ମୋତେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ଦେଲେ ନାହିଁ ଦେ ମିଳିଲେ ନାହିଁ ମୋତେ ସ୍ଥିତି ଭାଇ କହ ଭାଇ ତୁଇ ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ଭାଇ ଅଛି ତୁଇ ମୋର ବି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ ତତେ କଣ ବି ଗଲେ ମୋର କଣ ତୁଇ ଅଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ବେଳା କରି ପିଇ ନାହିଁ ଭାଇ କହିବ କି ନାହିଁ ମା ମାନେ ପିଲାମାନେ ଛୁଆ ବାବରେ ମୋର କିଏ ଆସ ତୁଇ ତ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସି তুই যদি মদ দিয়ে মরে যাবি মোর অবস্থা কଣ হব মতে দয়া কর বাবা তুই মদ নাই বলে হব কি নাই প্রার্থনা করে বুঝাও বুঝিপাইছে না এমনি কেতে কেতে লোক বুঝিছে লোক মতে কହୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ନ କହି ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଆମେ ଖାଇକି କହୁଛ ଏଟା ମତେ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ବୋଲେ ମତେ ଯତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମତେ ଇଚ୍ଛା କଣ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ ଦିବାନି ଆମ ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବା ଅଛି ଆମ ଲୋକ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ଅଛି ଆମର ଗାଁରେ ଲେଖା ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଣ ଋଣ ମୁକ୍ତ অঞ্চল মদমুক্ত অঞ্চল লেখা হলো গাড়ি খ্রিস্টান সাইজ খ্রিস্টান সাইজ और प्रिय भाई बोले मन रागी के दिबा বড় ভাইলা বলে এরকম একটা লুড়বুড়ি কি অবস্থা এর বন্ধ হওয়া দরকার প্রভু আপনার অনুগ্রহ করুন কোন লেখা রয়েছে আমি এটি একটু বসেছি প্রিয় ভাই বোন মানে তুই তো পাপ ক্ষমা করি কি ভাই আসি সিদ্ধি যাই পারবে কোন লেখা রয়েছে তোমার পাপ তুমକୁ ধরিব যদি জীবনে কিছু পাপ আছে এটা প্রভু পাপ কাকে গুরুত্ব দেଉଛି ଆଉ ସେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟବାନ ପ୍ରତି ଆମେ ପାପ କାହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ ଆଜି ବସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କାହିଁକି ଆମେ ଯାହା କରିଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେଣେ ଯିବ ନାହିଁ ଗଲା ପାପ କେଣେ ଯିବ ନାହିଁ ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛୁ କି ନାହିଁ ସେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବିଚାର କରୁ ତେଣୁ ଆଜି ଏଠି ବସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଦୟା କର ଆଜିଠାରୁ ଟିକେ ପାପ କରିବି ଆଉ ପାପ করবার যদি ছাড়বা বলে গুড়ে বিষয় পরিবর্তন আসবে তোমার ব্যবসায়ের পরিবর্তন আসবে তোমার স্বাস্থ্যের পরিবর্তন আসবে তোমার ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଚାଉଳ ସରି ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଏ ଚାଉଳ ସବୁ ମିଶାନ୍ତି 15 ଦିନ ସରିବାଟା ମାସେ ଚାଲିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିବାଟା 2 ମାସ ଯିବ ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ଯିବ ନାହିଁ ଯାଉଥିବ ଆସୁଥିବ ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତର ଭଲ ଲାଗି ନାହିଁ আমার কোন পয়সা তো আসবে আগে সমস্যা বাড়ি আসবে তখন অনেক ঘরে দেখবে পয়সা আসলা বেলকু আগে মেডিকাল না তাকে কুকুর চাপ সে খালে ওদের পিলা টাকা ঢুকাই দিব সব 10,000 টাকা সব সরিয়ে দেবে আমি করে ভাবছি 10,000 মিলি ছিটা বলছি 10,000 টাকা মিলছি और प्रिय भाई बहन माने पाप को करना नहीं पाप के करबो नहीं जब प्रभु को भय करबो से पाप करबो हमें तो काट को डरो नहीं बोलो मैं काट के ना डरी मैं का बाप का कुछ करबे मोर दात तो स्पिरिट যদি কই এডি মপিও না জিজ্ঞেস করছি তো তা করবে কুছ তো বুয়া করে দাত আমি পিউ নে দুই কমেন্ট করি पर बाक्य सुनी जने मां तार स्वामी को जाई बोली एते हो मत पियो नहीं मत छाड़ी दियो ते स्वामी कौन बोली तो के छाड़ी नहीं ये मत छाड़ होले ये गोप ना बोलছি तो के
ପାପ କରିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସିପାରେ, ପାପ କରିକି ପୁଲପିଟ୍ ଆସିପାରେ, ପାପ କରିକି ପ୍ରଚାର କରିପାରେ, ପାପ କରିକି ଗୀତ ଗାଇପାରେ, ପାପ କରି କରି ମନୁର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରେ, ପାପ କରି କରି ସିନୋକୁ ମିଶା ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାପ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବି ଏଟା ଭଲ କରି ବୁଝିଥିବାର ଅଛି। ଯେଣ ଯେଣ ପ୍ରକାର ଆଗେ ଗୋଡ଼ ଧରି ତାকে ହାତ ଧରି କାକେ ମଦ ପିଆଇ କାକେ ଭୋଜି ଖାଇ କାକେ ଚିକେନ ଖାଇ କାକେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ହୋଟେଲ ଖାଇ ମୁଁ ସିନୋକୁ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବି ପାପ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଗଲାବେଳେ କିଛି ନାହିଁ କରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାପ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଯା ବୋଲେ ଲସ୍ ଆକା। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ କହିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଜି ଠାରୁ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ, ବେଡ଼ାରେ କାମ କରୁଛୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ, ଚାକିରି କରୁଛୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ, କିଛି ଆମକୁ ଜଣା ଦଉନି। ଆମର କୋମାନେ ଆଣିକି ନେଇ ଖାଇଲାଣି କଣ ପାଇଁ ପଦ ପଢିବା ମାନେ ଜିରିମିୟ 5 ପର୍ବ 25 ପଦ, ଜିରିମିୟ 5 ପର୍ବ ତାର 25 ପଦ। ତୁମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଏସବୁ ଅନ୍ୟଥା କରିଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ପାପ ତୁମର ପାପ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଏଇସବୁ ଅନ୍ୟଥା ଭିନ୍ନଟା ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଭିନ୍ନଟା ହେବାର ଥିଲା, ଆଉ ଭିନ୍ନଟା ହେଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଥିଲା, ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବାର ଥିଲା, ତୁମେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ଥିଲା, ତୁମେ ସୁନ୍ଦରତା ପାଇବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ନୁହେଁ, ଭିନ୍ନଟା ଅନ୍ୟଥା ହେଇଛି। କାହିଁକି ହେଇଛି? ତୁମମାନଙ୍କ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିଦେଇଛି, ଅଟକାଇ ଦେଇଛି। ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବାର ଥିଲା, ତୁମର ଉନ୍ନତି ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? ପାପ ଥିବା ସକାଶେ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବାକି ବିଷୟରେ କାନ୍ଦୁଛୁ, ପାପ ପାଇଁ କରି କାନ୍ଦୁଛୁ। ଗୀତ ଗାଲା ଖାଲି ଗାଇ କରିଛୁ, ମତେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଦିଅ ସତ୍ୟ। କେବେ ସତ୍ୟ ତମେ କାନ୍ଦିଥିଲ? କେତୁ ଅଛି କେବେ ଖାଲି କହିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ଗୀତ ଗା, ମତେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଦିଅ ଦେବାଇ କେବେ କାନ୍ଦିଥିଲି ସତ୍ୟ ଅନୁ। ତାପରେ আমার চর্চা নদীকে গান্ধী প্রার্থনা করে চর্চা করতে হবে। গান্ধী জিজ্ঞেস করে পাপ করে দিচ্ছি বললাম, আমার করবে কাঁদিচ্ছি না, গ্রুপ করবে কাঁদিচ্ছি, করবে কাঁদিচ্ছি, টিভি নাই বলে কাঁদিচ্ছি, করবে কাঁদিচ্ছি, শাড়ি নাই বলে কাঁদিচ্ছি, করবে কাঁদিচ্ছি, সুরা বাধা করে মুখে করবে ঝিও মানে করবে কাঁদিচ্ছ, ওকে বল মোবাইল নেই বলি করবো এমা মোবাইল কিনে বলতে তাহলে মুখ হিসাবে করতে দিবি মোবাইল কিনে কোন কথা মোবাইল করে কোন কথা বলে মোবাইল কিনে কোন কথা আমার মা মানে গ্রুপ মানে মোবাইল কিনে দেউଛନ୍ତି লাড়কি মা গ্রুপ রুটাই করে মোবাইল কিনে দিচ্ছেন কোন ভাই আগে তাকে খাতা अरे होता है तो नाम न बोलने को खेलो कितने जाएगा और बाबा के भाई तो जानना गलत है छोटा ही है के नाम में ये राती तक बताता हूँ जी ये माँ ऐसी माँ माने भाग्य अच्छी है ना अगर माँ माने करती थी मैं किला काटी का देखो उधर की ये बात उनके बाद नहीं ସବୁବେଳେ ଆମର ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ମଦ ପିଇ ଆସିଲା କଣ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଭିତର ଘରେ ନେଇ କବାଟ ଭାପି କରି ସେ କବାଟ ଆଉ ଗେଡ଼ା ଛାଡୁ ଛାଡୁ Pokoknya dari belakang ada kuda cocok termod di sana ada, artinya termod ini. Itu kan? Itu kan? Jadi kami mari itu, ekonomi, returns, asal. Jadi saya cocok cie budak budak. Amar babu naik mod kiai le moke malu sih, tak malu sih.
ତମେ ମାରି ନ ପାଇଲେ ତମକେ ସେ ମାରୁଛି ଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଗର ମା ମାନେ କେମିତି ଥିଲେ? ମା ମାନେ ଲୋକେ ପିଲା ଉପାସ ହେଲେ ବୋଲେ ଆଗେ ଖୋଜୁଥିଲେ ବେড়ା ଅଛି ବେଣ୍ଡା ପିଲା ଅଛି ଚାଟୁ ଅଛି କି ପଙ୍କି ଅଛି ଜୁତା ଜୁତା ତାର ମାଠ ସେ ମାଠ ଏମାନେ ସବୁ ଗମି ଏପଟେ ଗମି ହେବେ। ଆମେ ତ ମନ୍ଦିର ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସେଠି ଖାଉଛ ରୋଟି ବନାଇକି ବୋଲି ପାୟ ଟାଣି ସେ ପାୟ ଟାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଢାଲ କି ନାହିଁ ପାଣି ତାକୁ ଢାଲ ପୁରା ପାଣି ପରେ ଆଳି ଆଣିଲା ଆଳି ପାୟ ଆଣିଲା ଆଳି ଆଣିଲା ଆଳି ଚକ୍ର ଛିଡ଼ଉ ନାହିଁ ଗୋଟେ କେଜି ଅଟା ସରିଗଲା ପାଣି ଶୋଧ ନାହିଁ ତାର ଦୟା କରିକି ପରେ ଚକ୍ର କରି ଖାଇଲା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ କଣ କରିବା ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବା କାହିଁକି ଆମର ପାପ ଆମକୁ ଧରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ ଯିଏ ବି ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମନ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାପ କ୍ଷମା ଆଜି ପାପ କ୍ଷମା ହେଇପାରିବ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ ଆଜି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି କ୍ଷମା ମିଳିଲା ବେଳେ କ୍ଷମା ମିଳୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଅଛି ପଦ ପଢେ ପାଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତିୟ 6 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତିୟ 6 ପର୍ବ 2 ପଦ କାରଣ ସେ କହନ୍ତି ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କଲୁ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ଦିନରେ ଆମେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ଦେଖ ଏବେ ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ଦେଖ ଏବେ 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 ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବେ ଏବେ ଏଠୁ ଆପଣ ଭାଲା ବେଳକୁ ତାକ୍ଷମା ପାଇପାରିବେ ଏଠୁ ଭାଲା ପବିତ୍ର ହେଇପାରିପାରିବେ ଏଠୁ ଆପଣ ଭାଲା ସବୁ କ୍ଷମା ହେଇଯାଇଥିବ ଇଚ୍ଛା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଚାହେଁ। ମତେ କହିଥିଲେ ମଝିରେ ଡାକ୍ତର ଟୋଟକା ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ କଣ କଣ ବାସି ବୋଲି କେମିତି ସାର୍ ଦାନ ପକାଇ ଜୀବନ ଆମେ କାଲି କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାନ ନେବା ବିଶେଷ ଦାନ ନେବା ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଦାନ ନେବା ପ୍ଲେଟ ଦାନ ପୁରୁଷ ରେଡି ଆସିଲି ପର ଆମେ ଦାମିକ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧୁ ସୁନା ପିନ୍ଧୁ ଚୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ପିନ୍ଧୁ କଲେ ସାଧାରଣ ଦାନ କରିବା ସାଧାରଣ ଦାନ ଠିକ ଅଛି ବିନା ଦାନ କେତେ ବେଳେ 12 କହୁଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି ଏବେ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ଏବେ ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବା ଏବେ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ରେଡି ଅଛନ୍ତି ତମକେ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କାହିଁକି ରେଡି ନାହାନ୍ତି ସମୟ ଆସିବ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛି ଧନୀ ଯାଇକି କାନ୍ଦୁଛି କାରଣ ସେ ଭଲ ନା ନା ଲେଖାଇ ନାହିଁ ସେ ନୋକର ଯାଇ କାନ୍ଦୁଛି କଣ ହବ ଯୋଉ ଲୋକ ଏଠି ତାର ପାପକୁ ସଜାଡିବ ନାହିଁ ସେ ଅନନ୍ତର ନର୍କ ଯାଇକରି କାନ୍ଦବାକୁ ତ ପଡିବ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏବେ କାନ୍ଦ ତେବେ ଏବେ ଯଦି କାନ୍ଦ ଅନନ୍ତ କାଳ କାନ୍ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ ଯଦି ଏବେ କାନ୍ଦବେ ନାହିଁ ଅନନ୍ତ କାଳ କାନ୍ଦବା ପାଇଁ ଅନନ୍ତ କାଳ ଜାନା ନାଇଁ ଆଜି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ନାହିଁ मला पर कैलेंडर नहीं कैलेंडर नहीं मास नहीं वर्ष नहीं दिन नहीं घंटा नहीं 40 वर्ष
কোড়ে বর্ষ দুঃখ পাইলে রাজা আর কেমন আছে তিনি পেলেন নাই কোড়ে বর্ষ 50 বছর আগে অনন্তকাল সুখ অনন্তকাল পদ করি প্রার্থনা করিয়া বেজিবা মাতি 25 পর্ব দেখুন মাতি 25 পর্ব তার শেষ পর্ব মাতি 25 পর্ব তার শেষ পর্ব ଆଉ ଏମାନେ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଏମାନେ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଆଗକୁ କଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମିଶା ଅନନ୍ତ ସୁଖ ମିଶା ଅନନ୍ତ କଣ ଦରକାର ଯଦି ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଦରକାର ଆଜି ମୋ ପାପ କରିବା आज कहवा प्रभु मु पाप करने चाहू ना मन इच्छा करुवी प्रभु जोटा इच्छा करुवी प्रभु मत दया कर क्षमा कर प्रार्थना करवा समस्त चोखी बंद कर जीवन प्रार्थना सर ध्यान संग्रह जब आंठी पार्टी आंठातु आंठी पारना बसतु जदि बसबार क्रिया प्रार्थना समस्ते चोखी बंद करवा प्रभु यीशु ख्रीष्ट मुख्य उद्देश्य पाप क्षमा पाप क्षमा पाप क्षमा कर अधिकार केवल प्रभु यीशु ख्रीष्ट अच्छी आकाश तले मनुष्य मध्य अन्य कौन नाम दि जाए ना यीशु रक्त आम समस्त पाप परिष्कार करे प्रभु यीशु जगत आसुले आम पाप क्षमा करने पाप उद्धार करने नाम जीशु देव तेणु सी अपना लोक मान समस्त पाप परित्राण करते से प्रभु यीशु ख्रीष्ट से पोखार रोगी कौन कहते वस्त्र साहस धर पाप सब क्षमा जो विचार कर धरा पड़ा स्त्री लोग कौन कहते आज पाप कर 38 वर्ष से रोगग्रस्त लोक सुस्थ कला प्रभु कहते आउ पाप कर ना ये तुम प्रति दुर्दशा प्रिय भाई बहन पाप आमको पड़े प्रभु आम पाप प्रमाण आम विचार करेंगे जदि आम पाप स्वीकार करवा ना पाप को क्षमा मांगा ना प्रभु को कहवा ना जदि आप ज्वर छाड़ू ना रोग सुस्थ होना मुंड बंधा भल होना अंडा बजा भल होना अभाव दूर होना ऋण छाड़ू ना ये समीक्षा कर देखो मो जीवन पाप ना प्रार्थना प्रभु आम प्रार्थना सहित आम प्रभु धन्यवा प्रभु कहवा प्रभु मत दया कर से समय पदे बोलवा मत कांदा दियो सत्य पद गीत बोलवा समस्त मुख कर प्रार्थना करवा समस्त मुख कर प्रार्थना करने सान बड़ संस्थे आज संकल्प ना प्रभु आज पाप करी ना आज जुआ खेली ना आज व्यभिचार करी ना आज मद्यपान करी ना आज पाप करी ना मोर प्रिय भाई बहन प्रभु समस्त प्रार्थना करवा प्रभु मुख अन्वेषण कर प्रभु को कहवा प्रभु मत दया साहय मोर प्रिय भाई बहन मैंने संख्या मुख खोलवा समस्ते अल्पस्वर प्रार्थना करवा पाप स्वीकार करो किसी मांग प्रभु सब देवा रेडी अच्छे ऋण अच्छी से मुक्त करेंगे रोग से सुस्थ करेंगे अभाव दूर करेंगे किंतु आपन को सेटा को से करेंगे किंतु पाप स्वीकार आपन को करवा पड़े पाप क्षमा आपन को मांगवा पड़े मोते कांदी बाधुरियो सत्य पापोरे विश्वास काजिनिया जोरे
মতে আমি মাগরিও সত্য Jesu Cristo choroni Seo simo premoni Mote ona ine Antoya Justinai प्रार्थना करवा समस्ते समर्पित होता मोर प्रिय भाई भाई माने प्रिय देवस्य माने प्रिय क्रिश्चियन माने आज जदि आपन जीवन में पाप अछि प्रभु यीशु आमान को कहिबा पाई चाहता तुमे जगतर पाप छाडी की पळे आसिलो কিন্তু মন্ডলী ভিতরে প্রবেশ করে পাপ করেছে সেদিন প্রভু আপনার লোকমান को कहउछंती तुमे दुग्ध मधु प्रवाहित देशरे प्रवेश कले मध्य तुमर पाप तुमको धरिबो तुमे पुलपिटे गले मध्य तुमर पाप तुमको धरिबो तुमे बड़ प्रचार करले मध्य भल गीत गाइबा हेले मध्य तुमे कोनोसी पदवीरे रहिले मध्य तुमर पाप तुमको धरिबो आ प्रभु आपन पाप को बड़ पाप को देखुछ आज आपण मते स्पष्ट भाव करूछंती मोरे जीवने तो पाप को स्वीकार करते से क्षमा करने पे रेडी अछि आज हमर पाप को स्वीकार करबो मोर प्रिय भाई भाई माने एहा तो प्रयोजन आउ किछि प्रयोजन नै बाकी प्रयोजन से पूरा करिवे आपण तो जहां प्रयोजन से पूरा करिवे किंतु आपण तर प्रयोजन कोन सत्य में कोन करबे प्रार्थना करबा समझते परमाने अनेक विषय पे काटी छै अजी पाप करबा आप तो स्वामी को भलो रोजगार नहीं काटी छै आप तो स्वामी पाप रे छै वो पाप रे छै जियो पाप रे छै हमर घरे पाप अछि सेहि भाई में केबे काटीबा यदि पाप पड़े और घर पैसा की रहबो सुस्थता रहबो आशीर्वाद रहबो समृद्धि रहबो पाप सहित आशीर्वाद रुहे नहीं मन के भाई बहन पाप करी आपण मंगल पाई पारिबे नहीं पाप मंगल आने पाप शांति आने पाप दुर्गति आने पाप समस्या आने पाप मृत्यु आने तो प्रभु यीशु से कथा कहउछी आज ठारू पाप करो नहीं तो पाप सब क्षमा करा गला जाओ पाप करो नहीं आज ये जीवा समय संकल्प नहीं जीवा प्रभु मो पाप करबा ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଏ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର ମତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି ମୁଁ ପଦେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆମେ କିଛି ମାଗୁନାହୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଭଲ ଘର ଦିଅ ବୋଲି ମାଗୁନାହୁଁ ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ମାଗୁନାହୁଁ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧି ମାଗୁନାହୁଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାଗୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜଣାତରେ ଅଜଣାତରେ ଯୋଉ ପାପ କରିଛୁ ତାର କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଦୟାକରି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ହରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଉ ଆମର ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବିତାଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ଜଗତର ପାପ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଆସି ପାପ କରୁଛୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପାପ ଅଛି ଆମ ପରିବାରରେ ପାପ ଅଛି ଆମ ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମରେ ପାପ ଅଛି ଆମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାପ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଅନୁତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାପ ସବୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ବାପା प्रभु अनेक भाई माने देखो एक प्रार्थना करते प्रभु और हम केवे मत पीबी नहीं करी दियो प्रभु आगामी सदस्य मत पीबी जुआन होते भूल काम न करके अबाध न जीवे एथि दया कर सहायता कर प्रभु
ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆପଣ ହସ୍ତ ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଠାରୁ ପାପ ନ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପାପ ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦୟା କରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାପରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ି ଆଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ବସନ୍ତୁ